a hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though Talupang din sa imo dulungan. Ang kawas o pagampo. Dadali siya o Ginoo. Sang pauay nadayon, pag magsilak sa iyang kapawa, nga wala sing katapusan. Tandaan mo ang akong kalaw. Silang mapatas. Abang handa ka sa pagkatawan. Tapos namon taguro. Dadali siya o Ginoo. Sang pauay nadayon, kag magsilak sa iyang kapawa, nga wala sing katapusan. Sa Ginoo ako nagalaw. Kagayara sa iyang mga hulog. Ang akong kalag nagahulat sa iya. Sa bantay sa akin. take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You
Video ka na kon. Diba? Sa likod. Sa ngalan sa kamay, kay sa anak, at sa Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Sa tubig sa bunyag, si Teresita na patayo po kay Kristo, pagnabanhaw po siya sa bagong kapuhi. Kabay nga mag-apit sa karoon po kay Kristo sa himaya na wala sing katapusan. Sa kabuhi, si Teresita nagpakamahal sa Ebanghelyo ni Kristo. Kabay niya si Kristo magabi-abi siya sa mga pulong sa kabuhi kadayon, karikangan ang amutaan sa akon amay. Sa bunyag, si Teresita nagbatot sa timaan sa krus, kabay na makaapit siya karoon sa kalalagaan ni Kristo, batok sa salakad kamatayon. Mga muyo, O Diyos, amay nga makagagahom, nagatuo kami sa maligom, kag imo anak na patay kag nabanhaw. Itugod na paagi sini nga misteryo ang imo alagad nga si Teresita kalagtaliwan na sa sini nga kinabuhi makaambit sa kalipay sa iya pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo na nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanang na mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maglingkod ang tanan sa pagpamati sa mga balasahon. Pagbasa sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Nakahibalo kita nga kung maguba ang aton dutanon nga pulian, nga isa katolda lang, may balay kita gikan sa Diyos. Isa ini kabalay nga wala mahimo sa mga kausang tao, kag wala inising katapusan sa kalangitan. Gani, nagasalig kita pirmi. Nakahibalo kita nga samtang nagapuyo kita sa lawas, malayo kita sa Ginoo. Nagakabuhi kita paagi sa pagtuo, kag hindi paagi sa pananawan. Gani, nagasalig kita, kag luyag pa kita magpalayo sa lawas, kag magpuyo upod sa Ginoo. Tungod sini, bisa nagapuyo kita sa aton pulian, ukon malayo sa sini, ginatuyo naton ang pagpahamuot sa iya. Kay kita tanan dapat magatubang sa hukmanan ni Kristo. Agod ang tagsatag sa makabaton, siga kaigo sa iya. Suno sa iya na himo, samtang yara pa siya sa lawas. Bisan maayo man, ukon malain. Ang pulong sang Diyos.
Makadto kita si malipayon sa balay sang Ginoo. Makadto kita si malipayon sa balay sa Ginoo. Nagkalipay ako sa magsiling sila sa akon. Dali makadto kita sa balay sang Ginoo. Kagkaron nagatindog kami sa sulod sang imo mga puwerta o Jerusalem. Makadto kita si malipayon sa balay sa Ginoo. Ang Jerusalem ginpatindog bilang isa ka syudad nga nabug-os sing malig-on. Diri nagataklad ang mga tribo sang Ginoo. Makadto kita si malipayon sa balay sa Ginoo. Suno sa ginsugo sa Israel sa pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Ay dirigin pahamtang ang mga hukmanan sang kaliwat ni David. Makadto kita si malipayon sa balay sa Ginoo. Magpangamuyo para sa paghidait sa Jerusalem. Kabay nga magmauswagon ang mga nagahigugma sa imo. Kabay nga may paghidait sa sulod sang imo mga pader. Kag may kapaturan sa sulod sang imo mga tore. Makadto si malipayon sa balay sa Ginoo. Tungod sa akon mga paryente kag mga abyan magasiling ako. Ang paghidait manginyara sa imo. Tungod sa balay sang Ginoo nga aton Dios, magapangamuyo ako para sa imo kaayuhan. Makadto kita si malipayon sa balay sa Ginoo. Kung napatay kita upod sa iya, magakabuhi man kita upod sa iya. Kung magbatas kita, magagahuman kita upod sa iya. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sulong kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus ang siling sa iya mga titutulan, hindi ka mo magkatublag, may pagsalig ka mo sa Diyos, magsalig man ka mo sa akon. Sa huluyan sa akon, amayo na namo ng mga hulog. Kung hindi ini matuod, sugilan ko wala ka mo, magalakat ako sa pag-aaman sa lugar para sa inyo. Kung maglakat ako sa pag-aaman sa lugar para sa inyo, magabalik ako pagkuhaan ko kamo upod sa akon. Ako tumiin ako, dito man kamo. Nakaibalo kamo sandalan padulong sa akon kalagtuan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kung ikaw makadto. Paano na ako nagdaluan ang dalan? Nagsiling si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuuran, at ang kabuhi. Wala sila makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagtayo sa imo, Kristo. Maglingkod ang tanan. Mga utod kay Kristo sa pagsugod sa aton Santos na Misa, may gibutang kita ng tatlo kasimbolo o tanda sa sining bangkay o sa sining lungon ni Nanay Teresita. Ang puti na panakon, ang Biblia kag ang Santos na Cruz. Anong puot hambalon sini? Kung matungduman ninyo kung magkiwat ka sa bunyag, no, sa mga nakatambong sa sakramento sa bunyag, ang bata, ginapangaylo, alisang putin at panakon, matapos siya na makupo. Kapatilan sa Christmas sa iyang tang, ukon sa iyang alimpuduhan. Ina nagasimbolo nga tungod sa pagkaputli o tungod sa grasya sa sakramento sa bunyag, matinduan siya sa iya nga mga sala, no? Ti amo sina, no? Ti ginalauman nga sa pagpresentar sa aton sa Ginoo sa katapusan o kun sa pagdala sa iya katapusan nga palahuwayan, ginalauman man nga ang tagsa ka mga tawo nga nabunag sa sining kalibutan kag sa pagpauli niya sa iya puloy-an manginputli man siya sing tagipusoon. Unsa aton nga mga seremonyas amo ining bunyag nga una ginapresentar kita sa altar sang Dios. Dayon kung mag first communion kita, ginapresentar man kita, ginapabayuan man kita puti.
No? Kung kaslon ka mo, amo man sina, ginapabayuan man puti. Luwas lang kung lain imo motif, pero ginataklapan ka man gihapon sang puti nga panapton. So amo sina ang sakramento nagapaputli sa tawo. No, kag amo sina ang ginalauman nga sa pag-atubang naton sa Dios, mangin puti man kita kasubong kaputli sinang panapton. Kaya amo ina ang kinaiya sang langitnon nga paghari, sang langitnon nga pagginawi, nga mangin maputli kita. Kag buot ang balon dapat sa sining kalibutan, ginatun-an naton ang pagkabuhi suno sa Dios nun nga pagkaputli. Kay karon kun maluyag mo magpangabuhi sa langit, kag way kay mo nagasanto ti masawahan ka didto. That is why tuman ka importante nga sa aton pagkabuhi sa sining kalibutan, nagasimba kita sa Dios agud magpaputli sang aton tagipusoon, no? Bisan sa sulod, bisan sa gwa, maitom ka lang, pero ang imo tagipusoon, ang imo sulod sang imo pagkabuhi, mangin maputli kasubong kaputi sining panapton nga ini, no? So amo sinang simbolo, sinang pagtaklap nga sa tion sang bunyag ginpabayuan ka sang puti. Kag subong sa tion nga magapauli kita sa Dios nga Amay, magapanapton man kita sang puti. Agud magpakita kita sa Dios nga mangin putli ang aton tagipusoon, kag magsanto kita o kun mangin kaangay kita sa ginapalabot sang Dios sa aton. Pagkatapos sa pag-abot diri sa altar, ginbutangan siya sang pulong sang Dios, ang Biblia. No, ano buot habalon, ginalauman kung tani nga sa aton pagkabuhi, nagapalapnag kita kung nagabantala kita sang pulong sang Dios. Tuman ka importante nga sa tion sang bunyag, ginabato naton ang misyon sang Ginoong Hesukristo bilang pari, manunudlo kag hari. No, pari nga nagadayaw sa Dios, amo yadtong simbolo sang puti nga panapton, kag ang pulong ang pagkapropeta nga nagabantala sang pulong sang Dios. Kag dira kita ginatudloan sinang mahal nga Dios nga ina sa pagbantala, hindi paagi sa paggamit sa mga tinaga o kun pagwali nga kasubong sa ginaobra namon nga mga pari, kundi ginahangkat kita sa pagwali sang pulong sang Dios paagi sa aton buhat, no, sa aton pag sinalayo, or like for example, no, ang kuntion balasang piyesta madamo sa nagapabunyag, pero kalabanan sa nagapabunyag wala makasal sa pari. Ti ano ina nga buot hambalon, gina-impose mo sa bata ang pagtuo nga wala mo ginatuuhan. Buot ko hambalon, wala ka nagapati sa sakramento kay wala ka ibo nakasal. Tapos gina-impose mo sa bata nga batunon ang sakramento. So ano ina nga pagwali, so wala nagasanto ang imo nga wali sa imo pagginawi. You see? So mo sina. So dapat nga pakasal anay antes maghimo bata. Agod nga mangin matunog ang imo pagbantala nga dapat ginakabuhi mo anay ang pagtuo nga ina, no? Hindi lang ina nga requirements nga magbabunyag pagabunal sa bata pabunyag, no? Pwede kita yang hindi mabunyagan. No, kung wala ka nagapati sa sinang sakramento nga may mahimo sa kabataan, tangga katabo nga nagadalag ko kabataan nga way man sa namas nga hanungod sa pagtuo tungod kay wala mo imo gituuhan bilang ginikanan. So ti sa seremonya sang lubong gina-apply ina nga kabay, no, nga ikaw nga tawo, no, ikaw nga matapatay nagpamati sang pulong sang Dios, ti ginaabi-abi ka kari ka nga nahamutan sang akon Amay tungod kay nagbantala kita sang pulong sinang kaluwasan nga ina. That's the second symbol na ginabuhat naton sa sitiun sang lubong, no. Ginbalik ko ini nga ritual agud mapahangop sa aton kung ano ka importante bisan sa kamatayon may ginatudlo siya sa aton. Dayon ginbutangan kita silang tanda sang cross, simbolo sang pagbunyag sa aton nga napatay kita upod kay Kristo. Ang timaan sang cross amo ang paghalad sang aton sakripisyo. Buot balon ang pag-alagad nga nagasahalad sang aton kaugalingon sa mahal nga Dios kag sa aton isig katawo. O kun buot balon ginahangkat kita nga maghimo sang kaayuhan. Tungod kay dira kita hukman sang mahal nga Dios paagi sa paghimo sang kaayuhan. Bisan mabudlay pero kung kaayuhan ginadayaw sang Dios. Hambal sang aton first reading kay magapangatubang kita sa hukmanan ni Kristo kagud ang tagsa-tagsa pagahukman sang Ginoong Hesukristo. Suno sa iya nahimo samtang yara pa siya sa lawas. Buta balod we will be judged according to good works. Pagahukman kita sang Dios base sa aton maayo nga binuhatan. Kung madamo ang aton maayo nga binuhatan, di amo ina maga-enjoy kita sang himaya sang Dios upod sa iya hibaya dito sa iya puluyan. Pero kung
madamo ang aton ginhimo nga kalainan or wala kagid sang hinimuan nga kaayuhan, di magaantos kita sa impyerno sang wala man sing katapusan. So makita ninyo karon nga langit kag impyerno pareho nga wala sing katapusan nga pagkabuhi. Kaya mo inang aton destinasyon tungod sang aton sakramento ginbaton, mabato naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ugaling pwede nga impyerno, pwede nga langit. So kung sa impyerno ka matupa, di wala sing katapusan nga silot tungod sang aton hindi pagsunod sang ginatudlo sang mahal nga Dios. Pero kung magpalangit kita, wala naman sing katapusan nga himaya. So amo sitang simbolo sining tatlo, sang puti nga panapton amo ang aton pagdayaw sa Dios, pagpasalamat sa Dios, o kung pagpasanto naton sa aton pagkabuhi sa Dios nun nga pagkabuhi. Ikaduha, ang pulong sang Dios nga dapat naton ginabantala kag ang cross ni Kristo nga nagasimbolo sang aton pagtinguha sa paghimo sang kaayuhan para sa aton isig katawo. Kadi pangamuyo naton nga si Nanay Teresita kabay sa grasya sang Dios sa iya malawig nga pagkabuhi, ayhan sina malawig man sinang iya pag-antos tungod kay nagtigulang na siya, pero kabay na ang Dios magtan-aw sang iya maayo nga binuhatan, sang iya pagtinguha nga magdayaw sa Dios paagi sa iya pagpangamuyo kag sa tidion nga nagbantala siya paagi sa iya buhat sang mga pulong nga iya ginpamatian sa tagsa kapagsimba niya. Palihog magtindog ang tanan. Ang Dios amay nga makagagahom nagbanhaw kay Kristo nga iya anak gikan sa mga minatay. Sa dako nga paglao mga muyo kita sa iyang iya luwason ng tanan nga mga tumuluong nga nagakabuhi pa kag patay na. Aton nga isabat o Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Para sa amon utod nga si Teresita, nga ginhatagan sang saad sang kabuhi nga wala sing katapusan, paagi sa iya bunyag, kabay nga makaambit siya sa paghiupod sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Para sa amon utod nga si Teresita, nga nag-ambit sang tinapay sang kabuhi nga dayon, nga mo ang lawas ni Kristo, agod banhawon siya sa katapusan nga adlaw, mga muyo kita sa Ginoo. Para sa amon mga himata kag mga abyan nga nagtaliwan, kag para sa tanan nga nagbulig sa amon, agod nga sila hatagan sang padya sang ila maayo nga binuhatan, mga muyo kita sa Ginoo. Para sa tanan nga nagkalamatay nga may paglaom nga mabanhaw sila, agod makita nila ang Dios sa iya kahimayaan, mga muyo kita sa Ginoo. Para sa panimalay kag mga abyan sang aton utod nga si Teresita, agod nga sa ila pagpangasubo, lugpayon sila sang Ginoo nga naghibi sa kamatayan sang iya abyan nga si Lazaro, mga muyo kita sa Ginoo. Para sa aton tanan nga nagatambong diri sa pagsimba nga may pagtuo, agod matipon kita liwat sing tingob sa ginharian sang Dios, mga muyo kita sa Ginoo. O Diyos, ang amon pala silungan kag kabakod, nagapamati ikaw sing mahigugmaon sa panawag sang imo katawhan. Pamati ang mga pangamuyo nga amon ginahalad para sa amon mga utod nga nagtaliwan. Tinduin sila sa ilang mga sala, kagatagi sila sing kapupunan sang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Mapadayon kita sa paghalad.
si Jesucristo naghatag sa amon sa sakramento sang iyalawas kag dugo sa pagtuytoy sa amon pagpanglakaton padulong sa imo ginharian. Itugot ng amon utod nga si Teresita nga nag-ambit siding Eucharistia makaambit man sa bangkete sang kabuhi ginaama ni Kristo para sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Antes kita maglakat magpaalam ana kita sa aton utod kabay pa nga aton pagpaalam magpahayag man sang aton pagpalangga sa iya. Kabay pa nga ini magpahagan-hagan sang aton kasubo, magpabakod sang aton paglaom, nga mag-aabot ang adlaw nga aton si abiyabihon liwat sing may kalipay, kun ang paghigugma ni Kristo nga magadaog sang tanan nga mga butang, magaguba bisan pa sang kamatayon. Sa imo mga kamot, amay sang kaluoy, amon ginatugyan ng amon utod nga si Teresita. Nagasaligid kami nga upod sang tanan nga napatay kay Kristo, pagabanhawon siya sa katapusan nga adlaw, agud magkabuhi siya upod kay Kristo sa gihapon. Nagapasalamat kami sa imo tungod sang tanan nga kaayuhan nga imo ginhatag sa iya sa sining kinabuhi, subong tanda sang imo amaynon nga kaayo sa amon tanan kag timaan sang amon paghiupod sa mga santos dira kay Jesucristo. O maluloy-on nga Ginoo talupang da kag pamati ang amon pangamuyo. Buksi ang ganhaan sang paraiso para sa imo alagad kag buligi kami nga mga nabilin sa paglugpay sa isa kag isa sa mga pasalig sang pagtuo. Tubtub nga kami tanan magkilita ay dira kay Kristo sa pag-upod sa imo kag sa amon mga utod sa wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Hatagi siya o Ginoo sa kapahuwayan nga dayon. Magpahuway siya unta sa paghidait. Kay pangkalag ni Teresita kang kalag sa tanan nga mga tumuluo nga nagtaliwan sa kaluoy sang Dios. Magpahuway sa paghidait nga dayon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, lakat kamo sa paghidait ni Kristo. Maayong hapon sa inyo tanan. Walang sino
Hello. Sa in behalf sa family sa panelist, kapasalamat kami tanan sa nag-ato sa hayag hinahinaan. Kapasalamat kay Father, salamat kay Father sa pag-isa. Salamat siya sa langkod na pamilya na nag-ulit sa kalantanan. Salamat. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamdam. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarama, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig.
naton sa diwa. Adios na sa imo, adios pinalangga, tubtob sa aton pagkita, tubtob sa aton pagkita. Otro namon nga pinalangga, magkailayo ay sa di madugan. Adios na sa imo palanggang tunay, ang ligigit ang gugmata, ihalan naton sa diwa. Adios na sa imo, adios pinalangga, tutok sa aton pagkita. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but
but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall